না, আমি সামলে নিতে পারি। 2009-এর 5ই জুন যখন ফিরোজা বিবি প্রথম বাই ইলেকশনে যেতে, সেদিনও সমস্ত দায়িত্ব দায়ভার আমার ঘাড়েই ফিরোজা বিবিও দিয়ে রেখেছিলেন, জনগণ দিয়ে। তার ফলে নন্দীগ্রামের জনগণ জানে যে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে তাদের সম্পর্কটা কেবলমাত্র পদের বা রাজনৈতিক সম্পর্ক নয়, একদম আত্মিক সম্পর্ক। এ সম্পর্ক মানে মরতে দম তক, যতক্ষণ শ্বাস প্রশ্বাস আছে সেই সম্পর্ক থাকবে, সেটা ওরাও জানে, আমিও জানি। কিন্তু তবুও নিয়ম মেনে দিতে হয়েছে। আমি তাদেরকে বিচলিত হতেও না বলবো, আশ্বস্ত করছি। অনেক বড় দায়িত্ব পেয়েছি, 294টা কেন্দ্রেই কাজ করতে হবে। তার সাথে নন্দীগ্রামেও নিশ্চয়ই আমার যে নির্বাচনের প্রতিশ্রুতিগুলো ছিল পূরণ করতে হবে। ইতিমধ্যে আমার স্বপ্নের জল প্রকল্প, মমতা ব্যানার্জি প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে পাইপ পাততে দেয়, আর সকাল থেকে জলের পাইপ পাতা শুরু হয়ে গেছে। আমি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক থেকে 4,000 কোটি টাকা নিয়ে এসেছিলাম নন্দীগ্রামের সব বাড়িতে জল দেওয়ার জন্য। মমতা ব্যানার্জি 21-এ হেরে যাওয়ার জন্য পাইপগুলো পাততে দেয়, আর সকাল থেকে আমি কাজ শুরু করে দিয়েছি, পাইপ পাতা। তো তারা দেখে নেবেন আমার সব যা এমএলএ 2টো ব্লকে অফিস, পরিষেবা, লোকজন, কোনো জায়গায় কোনো ঘাটতি ত্রুটি কিচ্ছু হবে না। ওরা পরেই বলবেন যে না, এই লোকটার কথার দাম আছে। আপনি নিয়মিত যাবেন? আমি কালকেই সন্ধ্যাবেলা কলকাতা থেকে বেরিয়ে ডায়মন্ড হারবারের প্রোগ্রামের পরে, ফলতার পরে। दादा आज आपने नंदीग्राम की सीट वेकेट की है। देखिए, नंदीग्राम का सार कोई हमारी पोस्ट का जो इलेक्टेड चुना हुआ पोस्ट का कोई रिलेशन नहीं है। ये रिलेशन बहुत गहरा है, ये रिलेशन मरते दम तक रहेगा। आज चुनाव के दौरान मैं जितना भी वादा उन लोगों को किया, ये काम नहीं हुआ, ये काम करूंगा। आज मुख्यमंत्री का नाते पूरा प्रदेश को भी देखना पड़ेगा, हमारी 206 बीजेपी एमएलए का कॉन्स्टिट्यूंसी को भी देखना पड़ेगा, और नंदीग्राम को भी अच्छा तरीके से वो विकास प्रगति की मार्ग पर ले जाना चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 30,000 हमारी यंग लड़का माइग्रेंट लेबर है, एक असेंबली में। ये सब लोग वेट कर रहा है कब हम लोग का काम मिलेगा, घर आऊंगा, सब होगा, पूरा प्रदेश में भी होगा। इसलिए जो हमारी रूल्स है, रूल्स के अंदर वी ऑल आर लॉ अबाइड, दोनों सीट में कोई एमपी एमएलए नहीं रह सकता, और विदिन 14 डेज रेजिग्नेशन देना चाहिए। 18 को आखिरी डेट है, स्पीकर साहब का हाथ में देना चाहिए, अपने हाथ से लिख के देना चाहिए। ये जो हमारी रूल्स सिस्टम है उसको मान्यता देते हुए मैं आज नंदीग्राम से रेजिग्नेशन दिया, और आश्वस्त कर रहा हूँ नंदीग्राम का जनता को, उनका सेवा का कहीं कमती नहीं।